coming to. Bienvenido, que no sea la última, ya la próxima te pongo a predicar o a dirigir la alabanza. Welcome. The next time you're going to be leading the worship. So Gracias por venir. thanks for coming. Y nada, estamos contentos en este jueves de estar todos juntos, So we're really happy to be all together this Thursday, viendo todo lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas. seeing all that the Lord is doing in our lives. ¿Cuántos podemos darle gracias al Señor por algo que ha hecho esta semana? How many of us can give thanks to God for what He's been doing this week? Yo sé que por lo menos una cosa ha hecho. Por lo menos una. Por lo menos una ha hecho. For at least one, He's done at least one thing. Así que estamos agradecidos. So let's be thankful. Sé que el equipo de alabanza estuvo orando, llevan orando hace un tiempo y cada palabra que ellos van recibiendo, ellos no lo saben, pero me va llegando a mí. I know that the worship team has been praying over the last few weeks, and they don't know it, but every word that they've been receiving Y has mucho de lo que come to me. de lo que estamos trabajando tiene que ver con ser integral en lo que hablo, con lo que se adora, ¿no? Con lo que se And a lot of declara. what we've been talking about is being integral in what we talk about and how we worship as Y well. algo que estaban sintiendo los chicos, que algo que también el Señor me venía confirmando a mí, And something that the guys were feeling and something that the Lord has been confirming to me, tenía que ver con el fuego, ese fuego consumidor del Espíritu. it has to do with this consuming fire of the Holy Spirit. Ahora, por un lado me da un poquito de miedo, ¿no? It's a little scary, right? Porque cuando hablamos de ese fuego consumidor, hablamos de que viene y quema. Because when we talk about this consuming fire, we're talking about a fire that comes and it burns. Pero también nos venía esta palabra But this word also came en Santiago, in James versículos del 2 al 4, 1, verse 2 and 4. que dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. It says, my brethren, count it all joy when you fall into various trials, knowing that the testing of your faith produces patience. But let patience have its perfect work, that you may be perfect and complete, lacking nothing. Entonces, cuando vemos la palabra, vemos que muchas veces parece que el Señor va por otro camino. So a lot of times when we look at the word, it seems like the Lord is going on another path. Habla del fuego consumidor como algo bueno. He talks about this consuming fire as something good. Habla de tener gozo cuando estamos en pruebas. He talks about being joyful when we're going through trials. Y nosotros normalmente, ¿qué queremos? Pasar rápido la prueba. And we normally want to go through the trial fast. No nos gusta estar en prueba. We don't like the trials. Nos gusta estar bien. We like being comfortable, like Nos being okay. gusta cuando ya pasamos la prueba. We like it when we already passed the trial. Pero si pudiéramos pasar del momento en que sé que voy a tener una prueba, But if we were in that moment where I know I'm going to have a trial or a pasar test, directamente a ya cumplir la prueba, and I could just like jump over and get to like that part where I've already passed the trial, eso estaría bueno. that'd be great, right? No pasar la prueba. Not having to go through the trial. Entonces nuestra expectativa es tratar de pasar la prueba lo más rápido posible, So our expectation is going through the trial as fast as possible. pero la obra del Señor está en la prueba. But the work of the Lord is in the trial. O sea, la meta no se puede lograr si no valoramos, si no atesoramos la prueba. The goal wouldn't be able to be valued if we weren't valuing the trial. Si nosotros vamos por ahí a esa lógica divina versus la lógica humana, If we compare this divine logic versus our human logic, esta palabra dice tener por sumo gozo cuando estén en pruebas. this word says to be joyful when you're going through trials. No, y tener gozo no es bancártela así como decir, ay, jejeje, está todo bien. No es eso. Being joyful isn't just about getting through it, like, I'm fine. That's not really joy. El gozo viene cuando entendemos que el Señor está con nosotros. Joy comes when we understand that the Lord is with us. El gozo viene cuando nosotros sacamos nuestra mirada de la prueba y la ponemos en el Señor. The joy comes when we take our eyes off of the trial and we put them on God. Porque sabemos que el Señor me va a acompañar durante esa prueba, no voy a estar solo. Because we know that the Lord will be accompanying us through this trial, that we're not going to be alone. Entonces, claro, tengan paciencia, aguanten, gócense, pero no en este sentido de, ay, qué alegre que estoy, de que la estoy pasando mal. So it says, yeah, be patient and be joyful. It's not this like joy like, oh yeah, I'm so joyful because I'm going through a bad time. En el reino de los cielos, en el reino que Jesucristo vino a establecer acá,
In the kingdom of heaven, in this kingdom that Jesus came to establish here, Él decía, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. he would say, repent because the kingdom of heaven is close, it's here. Las pruebas que vivimos son una oportunidad siempre de crecimiento. The trials that we live through are always an opportunity to grow. Las pruebas son siempre una oportunidad de una nueva revelación de Dios a nuestra vida. Trials are always a new opportunity to receive new revelation of God over our lives. Filipenses, Filipenses 4:4 dice, regocijaos en el Señor siempre. In Philippians 4:4, it says to rejoice in the Lord always. Entonces, la prueba de vuestra fe produce paciencia, dice. So it says that the trial of our faith, it produces patience. Entonces, acá yo escuché esta frase que dice, en guerra avisada no muere gente. Oh. En guerra avisada no muere gente. And there's a phrase that says when the war is advised, like you're advised that there's a war, then people won't die. Entonces, la palabra usa mucho eso. So the word talks a lot about this. It uses this. Nos dice, hey, van a pasar por pruebas. It says, hey, you're going to go through trials. No es que no vas a tener pruebas. It doesn't say you're not going to have Vas a trials. pasar por pruebas. It tells you you're going to go through Pero trials. tranquilo, yo he vencido al mundo, tranquilo, yo estaré con ustedes. Don't worry, I've overcome the world. Don't worry, I'll be with you. Entonces, si sabemos que vamos a vivir pruebas, So if we know that we're going to go through trials, a ver, tampoco seamos masoquistas a buscar pruebas si no las tenemos. okay, we don't need to be like, No sé cómo decir. how do you como- say? Huh? Sí. Tampoco busquemos pruebas. Yeah, we don't need to just like look for pain and just like look for trials. Tranquilo porque van a venir. Don't worry because they're going to come. Entonces, tenemos que entender que las pruebas son parte del proceso del Señor en nuestra vida. We have to understand that the trials are part of this process that the Lord has in our lives. Es interesante porque el oro, por ejemplo, cuando se refina, cuando se pasa por el fuego, It's interesting that gold, for example, when it's refined, it goes through fire. no se busca destruir el oro, They're not trying to destroy the gold. se busca purificar el oro. They're trying to purify the gold. Que las impurezas salgan, se despeguen, se quemen. That all of the impurities would go out, that they would burn. Entonces, obviamente, cuando vivimos una prueba, la prueba en el Señor, cuando estamos en el Señor, no busca destruirnos. So of course, when we're in the Lord, the trial that comes, it's not trying to the Lord isn't trying to destroy us, Sino que genera en nosotros una resistencia activa, but it needs to generate in us this active resistance, una perseverancia. like a perseverance. A mí me pasaba siempre que cuando leía las historias de la Biblia, Whenever I used to read the stories in the Bible, pues de repente puedes leer la vida de Moisés en 2 semanas. I would read about Moses' life, for example, in 2 weeks. Pero su vida no fueron 2 semanas. But his life wasn't just 2 weeks. Entonces nosotros podemos sacar los frutos de toda su vida, So we can take away the fruit from his whole life, pero yo me imagino que mientras él estaba viviendo lo que estaba viviendo no era tan fácil. but I can imagine that while he was going through what he was living through, it wasn't that easy. Y muchas veces nos pasa a nosotros, te puede pasar a ti, And many times it happens to us, it could happen to you, que de repente ves una situación que ya pasaste that all of a sudden you see a situation that you already went through, y la ves como victoria, la ves como decir, no era tanto. and you see like the victory, and you're saying, oh, well, it wasn't that bad. Pero es una vez que la pasamos. But that's once you've gone through it. Pero lo importante siempre está durante. But the important El part proceso. is always during the process. Dios quiere que seamos ese oro fino, ese oro purificado. God wants us to be this like fine gold, this gold that's purified. ¿No? Y la palabra paciencia, que en griego es hipomone, And the word patience in Greek is ipomone. la paciencia no es una resignación. And patience isn't resignation. No es sentarme así con el reloj mirando a ver cuándo llega. It's not just sitting down and looking at my clock thinking, when is it going to come? La paciencia tiene que ver con esta perseverancia y aferrarnos a la esperanza. This patience has to do with perseverance and really grabbing on to this hope. La paciencia tiene que ver con esa actitud, esa acción de abrazarme a la esperanza de lo que Dios va a hacer. This patience has to do with this attitude of embracing the hope of what God is going to do. Ya yo he comentado esto varias veces, pero es interesante en el pueblo de Israel, I've told you a few times, but it's interesting, the people of Israel, en el idioma hebreo, in the Hebrew language, no existe la palabra tragedia. in the Hebrew language, the word tragedy doesn't exist.
Porque todo lo que ellos vivían, lo vivían entendiendo que el Señor iba a hacer algo. Because everything that they lived through it understanding that the Lord was going to do something. Pero no como decir, "Ah, bueno, que sea la voluntad de Dios." Not just like saying, oh, let it be God's will. No es como si fuera algo a la suerte. It's not the same as luck. Era un entendimiento tan profundo de saber que el Señor estaba en control de las cosas y que las cosas pasaban porque Él tenía un propósito. It was such a deep understanding that the Lord was in control of things and that the Lord was going to do something with it. Esto evita en nosotros una actitud de derrota. And that helps us to avoid this attitude of like defeat. Nosotros como cristianos debemos luchar para no tener una actitud de derrota. As Christians, we need to fight so that we don't have this attitude of defeat. Primero porque ya Cristo venció en la cruz. Firstly, because Christ already overcame on the cross. Ya está. Overcame on the cross. It's done. Ya Él ganó la batalla. He won the battle. Esa es la primera declaración que tenemos. That's the first declaration that we have. La palabra dice, soy victorioso ¿en quién? En Cristo. The word says, I'm victorious in who? In Christ. Todo lo puedo ¿en quién? En Cristo que me I fortalece. can do all things through who? Through Christ who strengthens me. Entonces, esa fortaleza es la que me lleva a abrazar esta esperanza y a tener una actitud de paciencia, a generar esa paciencia. So this strength is what allows me to embrace hope, and it allows me to have this attitude of Ahora, después, of hope or sí, perseverance. perseverance. Después, Patience, sorry. el propósito de todo esto dice que es para que seáis perfectos y cabales. So the purpose of this is that we would be perfect and not lacking anything. Como decía, no se trata solo de soportar algo, Like we said, it's not just about like holding on. sino entender que estoy siendo transformado It's about understanding that I'm being transformed a la imagen de Cristo. to the image of Christ. Bien, el objetivo de Dios no es solo que lleguemos al cielo, No. así aruñando, God's objective isn't that we get to heaven like flying our way to heaven, sino que lleguemos completos, maduros y a la imagen de su Hijo. but that we would arrive to heaven complete and mature and in the image of his son. Estaba viendo un videito de eso de Instagram, I was watching a video on Instagram. que estaba la fila como en el cielo, ¿viste? No sé si lo vieron. They were like in line to get into heaven. I don't know if you saw it. Entonces iban con el formulario así y decían, So they would come with their form and they would say, no, yo le di alimento a los huérfanos y hice tal cosa, hice tal obra. I fed the orphans and I did this and I did the other. Y lo ponen en la balanza y hace ti, 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 ti. No, it's not good enough, decía. And they would put it on the balance and it would, or the weight, the balance. Sí, sí. And it would go, not good enough. No es suficiente bueno. Y venía el otro y decía, Suficiente no, bueno. porque yo entregué todo mi dinero a los pobres y bla, bla, bla. And another one would come and say, no, I gave all of my money to the poor. Y tenía estos folders llenos de trabajos que había hecho. And they had folders full of the work that they had done. Y sin embargo llega este pibe que tenía solo el folder, no tenía ningún papel adentro. And then this guy comes with just the folder that had no papers inside. Lo único que decía era hijo de Dios. The only thing it said was son of God. Entonces cuando lo van a pesar, So when they're going to weigh it, la balanza no se empieza a mover y llega este personaje que decía Jesús. so the balance doesn't move at all. And this person comes that says Jesus. Entonces Jesús se para en lugar de él. And Jesus stands in his place. Y dice, es bueno. And the way the scale goes to it's good. Lo único que decía es hijo de Dios. The only thing that it said was son of God. La única forma que The only nosotros way somos llamados hijos de Dios That we are called sons of God, es a daughters través de of God, Cristo. is through Christ. es ser cada día más como Cristo. It's being every day more like Christ. Las pruebas, cuando pasamos por pruebas, When we go through trials, la meta, el entendimiento que tenemos que tener mientras pasamos una prueba es que esto nos va a acercar a ser cada vez más como Jesús. what we have to understand as we're going through the trials, that this trial is going to help me become more like Jesus. Dios no busca que soportemos, God doesn't want us just to hold on, just to keep going, like, esperar. and wait. Él tiene un propósito con cada cosa. He has a purpose with everything. Dios es soberano. God is sovereign. Dios está más interesante en tu carácter que en tu comodidad. And God is much more interested in your character than in your comfort. Y generalmente las pruebas vienen cuando nos estamos sintiendo medio cómodos. And in general, the trial comes when we're feeling a bit comfortable. Cuando ya estamos acomodaditos, viste, está todo saliendo bien, el ministerio va bien, todo, ¡pum!, viene una pruebita. Ahí When we're getting comfortable, things start going well for us. para que no perdamos el músculo. There comes the trial so that we don't lose our muscle.
Entonces, esta palabra lo que nos lleva es a no estar preguntándonos por qué a mí So this word is about not asking ourselves, why me? o para qué, Señor. Or for what, Lord? Ya sabemos que es para algo. We know that it's for something. Él sabe y Él nos los va a revelar en algún momento. Él lo sabe y Él nos los va a revelar en algún momento. He knows why, and he's going to reveal it in some moment. Muchas veces en las pruebas nos aislamos. And many times when we're going through trials, we isolate ourselves. Nos ponemos a pelear con Dios. We start fighting with God. No entendemos las cosas. We don't understand things. Me voy a apartar I'm going to fall away porque no entiendo a Dios. because I don't understand God. No, no te entendés a ti mismo. No, you don't understand yourself. Y para entenderte a ti mismo tenés que abrazarte a Cristo, a la cruz. And in order to understand yourself, you need to embrace Christ, Y embrace the cross, que Él revele ese oro and that en ti. He would reveal this gold in you. Ese fuego del Espíritu Santo lo que busca en nosotros es quemar toda impureza. This fire of the Holy Spirit, what it looks for is to burn all of our impurities. Y atenta contra nuestra naturaleza caída. And it Ataca. it attacks our sinful nature. No le gusta ese fuego. Our sinful nature doesn't like that A fire. la carne no le gusta ese Our fuego. flesh doesn't like that A fire. la carne le gusta estar cómodo. Our flesh likes to be comfortable. No le gustan los desafíos. It doesn't like challenges. Ya llegué, estoy bien. I'm here, I'm good. Pero ahí después Pablo viene y te desafía más. Dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. But then Paul comes and he challenges you more and he says everything's good, but not everything is. Everything is lawful. Oh, okay. Everything is Lawful. lawful, but not everything is. Is good. Sí, Good? No sé cómo es en inglés. Sorry, helpful. Thank you. Helpful. Ahí está. Entonces, ahora, So, esa palabra a mí lo que me muestra what that word shows me que no está hablando de pecado. is that they're not talking about sin. Está hablando de la ley. They're talking about the law. Todo me es lícito. Lícito viene de una terminología legal. Everything is lawful, Pero no todo lo que es legal but me not everything conviene. that is legal is good, like is helpful. Nos lleva a buscar esa pureza, esa santidad aún más allá. So it takes us to seek more holiness and more purity, No solo cumplir una ley, not just fulfilling a law, sino seguir a Cristo. but following Christ. Que Él cumplió la ley. He fulfilled the law. ¿Me siguen? Are you following? Entonces, como dice la palabra, So as the word says, tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas. count it as all joy when you fall into various trials. Acá no habla de alegría, Here it's not talking about happiness, de estar en una nube como si no estuviera pasando nada. of like being on a cloud as if nothing was happening. Tened, buscar, es una acción. Have or seek, it's an action. Por sumo gozo, buscar ese gozo cuando estemos en pruebas. It says count it all joy when you fall into trials. Porque esa prueba produce en nuestra fe paciencia. Because that trial produces in our faith patience. Y estamos en un tiempo donde la paciencia es escasa. And we're in a time where patience is scarce. Todo lo queremos rápido. We want everything quickly. Si vamos a un servicarro y no me dan en 5 minutos, ya lo quiero gratis. Si Un voy a un carro. servicarro, a McDonald's o algo, Oh, if I'm going to go by car to McDonald's or something, y si no te está en 5 minutos, ya and lo they're, quiero gratis. they're taking longer than 5 minutes, then I want it for free. Si llego acá a la base de Rosario y el internet no funciona rápido And if I arrive to the base of Rosario and the internet doesn't work fast, y pongo Netflix ahí y me sigue el circulito, and I el put circulito. Netflix on and that circle just keeps going around, No, pero esta base es una porquería. this base is garbage. Queremos todo rápido ya. We want everything now. We want it all fast. Quiero pasar esta prueba ya. We want to go through this trial fast. Y el Señor no nos ve así. And the Lord doesn't see us like that. El Señor quiere purificar nuestro corazón. The Lord wants to purify our hearts. Que abracemos esa santidad. And He wants us to embrace this holiness, Que abracemos esa cruz. that we embrace the cross. Y entender que todo proceso tiene un principio y un fin. And understand that all processes have a beginning and an end. Toda prueba tiene un principio y un fin. All trials have a beginning and an end. Amén. Amen? Entonces, si estás pasando por alguna prueba difícil, So if you're going through a hard trial, bueno, yo creo que toda prueba es difícil. well, I think all trials are hard. Aún cuando estudias,
Even when you're studying, Para mí todas las pruebas eran difíciles en la escuela, así que all tests are hard, like a test, right? Hard. pero en general But in general, están proyectadas a que sean difíciles. but the idea is that it's difficult. Si ya lo sabemos, If we already know, busquemos esa dependencia del Espíritu. Esa dependencia del Espíritu. let's seek this dependence on the Spirit. Amén. Amen? Tengamos gozo. Let's be joyful. Como decía Pablo, soy gozoso en las buenas, en las malas, en lo lindo, en lo feo, cuando tuve, cuando no tuve. Just as Paul said, be joyful when you have, when you don't have, in the good and the bad. El tipo estaba gozoso cuando estaba en la cárcel The guy was joyful when he was in prison, y tenía el mismo gozo cuando estaba en una mesa con un montón de gente and he had the same joy when he was at a table with a ton of people, comiendo comida rica. eating really yummy food. Ese es el gozo que Dios espera. That's the joy that God is waiting for. Ese es el gozo que Dios quiere que tengamos. That's the joy that God wants us to have. Que no nos mueve las circunstancias. That the circumstance wouldn't move us. No importa en qué circunstancia estamos. Doesn't matter what circumstance we're going through. Ese gozo nos regocija. That joy, it helps us to rejoice. Y es la gasolina que nos permite sobrepasar la And prueba. it's this gas that allows us to go through the trial. Señor, te damos gracias. Lord, we give you thanks. Gracias porque tú no nos abandonas. Thank you because you don't abandon us.